बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की मईशत की जब बात होती है तो उसमें रियल एस्टेट सेक्टर बड़ा अहम किरदार अदा करता है मईशत का पहिया चलाने में यकीनन। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब रियल एस्टेट काम करता है तो मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। हमने हालिया दौर में देखा जब ये टैक्स पॉलिसी आई, उसमें बहुत सी पेचीदगियाँ थी, बहुत से लोगों को मसाइल का सामना भी करना पड़ा। जब बिल्डर्स या डेवलपर से हम बात कर लें तो उनके बहुत से कंसर्न्स थे। लिहाजा इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में तो बात करेंगे ही, मगर इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे विरासती जायदाद के हवाले से कि हमारा कानून क्या कहता है, बहन का हक क्या है, बेटी का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे कारोबार के हवाले से कि कोई भी शख्स कारोबार करना चाहता है तो वो कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो होना बहुत जरूरी है, वो सीखना बहुत जरूरी है कारोबार करने से पहले। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे जनाब कासिम अली शाह साहब। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो कासिम अली शाह साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड, और मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, मगर मैं यूं कहूँगा कि महज मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बल्कि इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। नौजवानों को बहुत मुतासिर और इंस्पायर करते हैं, और मैं यूं कहूँगा कि नौजवानों के लिए एक दरसगाह की हैसियत रखते हैं। और इखलाकियात, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इखलाकियात सिखाने के लिए और मायूसी के सफ़र से निकाल कर रोशनी के सफ़र पर डालने के लिए जो हमा वक्त उनकी मेहनत है, हम उनको बहुत सराहते भी हैं। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे जनाब कासिम अली शाह साहब। शाह साहब कैसे हैं आप? खैर ऑफिस से? अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र जी, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे दीन में है, मायूसी को दूर करना। और मुसलमान और मायूसी, आज खास तौर पर मैंने आपसे इसके हवाले से बात करनी है कि एक मुसलमान कैसे मायूस हो सकता है। शाह साहब, हमारी तो तारीख रही है कि हमने बहर ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं, हमने दरियाओं के सीने चाक किए हैं, हमने समंदरों को सवारी पर मजबूर किया है। तो फिर आज का जो नौजवान है वो इतना मायूस क्यों है हालात से? हालात तो इस तरह के आते रहे हैं पहले भी। रिजवान साहब, असल में किसी भी सोसाइटी को अगर समझा जाए, वो हम समाजियात के इल्म की ऐनक से देखें, एंथ्रोपोलॉजी से देखें जी, साइकोलॉजी की किसी थ्योरी के ज़रिए समझें, तो समझ आती है कि जो इंसानों का ग्रोह है, जिसे समाज कहा जाता है, एक नेशन कहा जाता है, वो उम्मीद को हमेशा अपने कल और मुस्तकबिल पे रखता है। तो आज का चैलेंज ये है कि ये मुल्क जिसमें इंतहा के वसाइल हैं, जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, जिसकी साहिली पट्टी ऐसी कमाल की है, रेगिस्तान ऐसे कमाल के हैं, कल्चर ऐसे कमाल के हैं, खाने ज़ुबानें, और एक ह्यूमन पोटेंशियल बहुत बड़ा है जिसमें यूथ 12-13 करोड़ है। फिर उसके बाद हर शोबे में अभी काम बाकी है, ज़ेरे तामीर मुल्क है, उसमें ये सारी जो हमारी यूथ है इसको कल नज़र नहीं आता। और जब कल नज़र नहीं आता, यानी मुस्तकबिल या फ्यूचर, तो फिर आज की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। इंसान बड़ा मोहताज है जी, उसे एक कदम उठाने के लिए भी नीचे कोई ज़मीन दिखे तो वो कदम उठाता है। और जब उसने कल का ख्वाब देखना होता है तो उसके पास अगर उम्मीद ही ना हो और उसके पास एक यकीन और भरोसा ना हो निज़ाम पे, इस सिस्टम पे, तो उसकी फिर उम्मीद ख़त्म होती है और फिर वो कल का ख्वाब ही नहीं देखता। अच्छा, तो अब क्या समझते हैं ये मायूसी किस तरह से दूर होगी? क्योंकि नौजवान, हमने रिसेंट पास्ट में देखा शाह साहब, बड़ा नौजवान हमारा जो काबिल नौजवान मुल्क छोड़कर चला गया, जबकि हमारे मुल्क को तो ज़रूरत है इस पोटेंशियल की, वो अपनी क्रीम की, जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या आप वजह समझते हैं? क्या ये सिर्फ हुकूमती पॉलिसीज़ की ही वजह हम समझते हैं? इसके रिजवान साहब, इसमें ना मेरा जो ओपिनियन है, दो तरह के ओपिनियन है मेरी जी। एक तो देखें, मुल्क से बाहर जाना, वो एक तो इंडिकेटर है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो हमारे हालात हैं वो इंतहाई नासाजगार हैं, ठीक है। नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को, टैलेंट को कुछ नज़र नहीं आ रहा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, टैलेंट ड्रेन हो रहा है हमारा सारा। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक बड़ा मुस्बत पहलू है। ये कोई पहली बार दुनिया में किसी मुल्क के साथ नहीं हो रहा। ये वाकया कह लीजिए दुनिया में मलेशिया के साथ और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो इस वक्त बन चुकी हैं उनके साथ भी कभी ये हुआ। और वहाँ से जो उनके यंगस्टर्स थे, जो एक्सपर्ट्स थे, जो ब्रेन्स थे, वो दूसरे मुल्कों में गए और उन्होंने पढ़ा लिखा, अपने आप को सेटल किया और उसके बाद वापस भी पलटे। हमारा यहाँ से बाहर जाने वाला, वो कह लीजिए गल्फ में अगर देखें, सिर्फ दुबई की मिसाल लें तो 15 से 17 लाख हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अब ये रिजवान साहब कुछ कमा के पाकिस्तान में भेजते हैं, ठीक है, ये भी हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। और ये जो वेल्थ बाहर से आती है रेमिटेंस की शक्ल में, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी एक वेल्थ है जिससे मुल्क चल रहा है और कितने घर चल रहे हैं।
اب اسی طرح اگر یہ سارے ٹائم میں دیکھیں, میں مانتا ہوں کہ باہر جو جا رہے ہیں سارے 100% سیٹل نہیں ہوتے, کئی طرح کے پرابلمز, کئی طرح کے کرائسس دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن جب میں باہر جا کے دیکھتا ہوں دنیا میں تو بڑی بڑی سکسیس سٹوریز ملتی ہیں. اب تو دنیا کے انتہائی کامیاب ترقی یافتہ ممالک میں آپ کو پولیٹیشین جو ہیں ان کے وہ ملتے ہیں, انڈینز ملتے ہیں, پاکستانی ملتے ہیں. میں نے ہمارے جو لارڈز ہیں یو کے میں نے دیکھے ہیں, ہمارے کہہ لیجئے پاکستانی وہاں موجود ہیں, اور ان کے پارلیمنٹ میں لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دنیا کے جو بیسٹ ادارے ہیں جو کہہ لیجئے آئی ٹی کے اور ٹیک کے, وہاں پر بھی آپ کو پاکستانی جگہ جگہ چھائے نظر آتے ہیں. دنیا کے بہترین جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں وہاں پر بھی ہمارے کہہ لیجئے کامیابیوں کے جھنڈے ہمارے پاکستانیوں نے گاڑے ہوئے ہیں. سو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن جیسے جیسے ملک میں سٹیبلٹی آئے گی اور یہ برین ڈرین رکے گا, اور ساتھ ہی ساتھ میں جیسے مستقبل دکھنے لگ پڑے گا نوجوانوں کو, تو یہ جو ایک کہہ لیجئے ایک غیر یقینی فضا ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب, کچھ ہم انویسٹمنٹس کے حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں. جس طرح آپ نے اوورسیز پاکستانی کی بات کی, یقیناً اثاثہ ہیں پاکستان کا, پاکستان میں ریونیو بہت زیادہ بھیجتے ہیں, ہمارے بینکوں میں پیسہ ان کے تھرو بہت آتا ہے, مگر الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ملک کے حالات کی وجہ سے بھی ڈپریس ہو جاتا ہے, یا وہ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ شیک کر جاتا ہے. سو اس حوالے سے آپ اس پورے میٹر کو, ان حالات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, یا کیا میسج؟ رضوان صاحب, میرا تو کامل ایمان ہے اس بات پہ, میرا بھی ایمان ہے, اور ہمارے چیئرمین صاحب جو سمجھ لیں اس گروپ کے روح رواں ہیں, ان کا بھی اس پہ کامل ایک یقین ہے کہ جو کرائسس ہوتا ہے وہ اپرچونٹی ہوتا ہے. بالکل, اور جتنا بڑا کرائسس ہوتا ہے اتنی بڑی اپرچونٹی تھی. دنیا میں کووڈ آیا, کووڈ نے بڑے لوگوں کا کام بند کروا دیا, لیکن دنیا میں کتنے نئے بلینئرز انٹروڈیوس ہوئے, بالکل دنیا میں کتنے نئے بزنس انٹروڈیوس ہوئے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آن لائن کلاس پڑھائی جا سکتی ہے. دنیا میں وے آف ٹیچنگ بدل گئے, جو میتھڈز تھے کمیونیکیشن کے وہ بدل گئے. دنیا میں ایک نیا کانسیپٹ آیا, اور وہ تھا ہیلدی خوراک کا, پیور خوراک کا, اوریجنل آرگینک خوراک کا. یہ پہلے اس طرح سے موجود, جتنے دنیا کے لوگوں نے جم جوائن, ایکسرسائز, واک کووڈ میں شروع کی ہے اور آج تک کر رہے ہیں, اس سے پہلے دنیا میں بڑے کاروبار چل رہے ہیں. جی, بڑی دنیا جو ہے انہوں نے اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی میں بدل لیا. اب آ جاتے ہیں اس ملک میں جو ایک کرائسس ہے, یقین کیجئے یہ کرائسس انڈیکیٹر ہے بڑی چیزوں کا. ینگسٹرز کو بالخصوص میں کہوں گا کہ دیکھیں اس ملک میں نا بیسیکلی جو قابلیت ہے نا اس کی بڑی کمی ہے. ٹھیک ہے, یعنی پوٹینشل ہے کہ اگر کہیں پہنچنا چاہیں ینگسٹر پہنچ سکتے ہیں, لیکن اگر محنت کر کے کچھ بننے کی بات کریں تو بڑے کم لوگ آپ کو ملیں گے. پورے شہر میں اچھا پلمبر نہیں ملتا, اچھا الیکٹریشین نہیں ملتا, اور آپ دیکھیے بے روزگاری, ایک طرف 1 لاکھ انجینئر فارغ ہے. پچھلے سال کی ایک رپورٹ ہے اسٹارٹ اپ کی, 4,000 پی ایچ ڈی بے روزگار ہے, ہزاروں ڈاکٹر بے روزگار ہیں. بڑے چیلنج ہیں, اور باہر کے ٹیسٹ کلیئر کر کے باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں, باہر جا کے جاب کرتے ہیں. دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ یہ جو چیلنج ہے اس لیے بھی ہے کہ ان لوگوں میں انٹرپرینوریل کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. اپنا کام کرنا, ایک سروسز یا بزنس کرنا, اس کو ہم انکریج نہیں کر پائے. ہم نے صرف ایک ہی چیز سکھائی, وہ تھی نوکری لینا. تو نوکری دینے والے ہم نے پیدا ہی نہیں کیے. ٹھیک ہے, تو ایک چھوٹا سا یونٹ جسے ٹیکسٹائل یونٹ کہتے ہیں, اگر اس میں بھی جا کے آپ دیکھیں تو 26,000 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک گروپ جو ہے وہ 26,000 لوگوں کو جاب دے رہا ہے. تو اسی طرح اگر ہم ان ینگسٹرز کو جو 12 کروڑ یوتھ ہے ان کو تیار کرتے ہیں, جاب لینا نہیں دینے والے بناتے ہیں, تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں انقلاب آ سکتا ہے. اچھا, جاب دینے کے حوالے سے جو کہ شاہ صاحب آپ نے بات کی ہے, کاروبار کے حوالے سے بات کی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں جو ایک شخص میں ہونے چاہیے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے یا بزنس کرنے کے لیے, جو بہت ضروری ہیں کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ دیکھیں, انٹرپرینور بننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آئیڈیا ہے. آپ کے پاس اگر آئیڈیا ہے تو پھر آپ قدم اٹھا سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو بھی انٹرپرینور یا بزنس مین بننا چاہتا ہے وہ آ کے کہتا ہے سر کو آئیڈیا دیں, یہ سائن ہوتا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. کسی کے آئیڈیا پہ عمل نہیں ہوتا. آپ کے آئیڈیا کی حالت بالکل ویسی ہے جیسی ایک بیج کی ہے جس میں پورا پوٹینشل ہے پودا بننے کا, درخت بننے کا, اور پھلدار درخت بننے کا. اس طرح آئیڈیا میں پوری طاقت ہوتی ہے, وہ بے چین کرتا ہے, رلاتا ہے, تڑپاتا ہے, بھگاتا ہے, اور آپ کو کچھ کرنے پہ مجبور کرتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو ہے نا جی, وہ ہے رسک ٹیکنگ. بالکل ٹھیک, کہ آپ کوئی خطرہ مول لیں. اگر نوکری چھوڑ نہیں سکتے آپ تو کاروبار کیسے کریں گے؟ مثال لیجئے, آپ اگر اپنے وہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے, ایک ایسی جیل جو ذہن میں بنائی اس سے باہر نہیں نکلتے, بڑا کام کیسے کریں گے آپ؟ سو میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی شخص وہ رسک لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے مارکیٹ نالج. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت مارکیٹ میں ٹرینڈز کے ہیں. مارکیٹ پہ محنت کر کے کسی بھی مارکیٹ میں
ٹکا کے محنت کریں, دیکھیں اس میں لوپ ہولز کیا ہیں, اس میں اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, مسائل کیا ہیں, سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آپ قدم اٹھائیں. شاہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خداداد صلاحیت بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں, یہ بلیسنگ بھی ہوتی ہے, جو لوگ کاروبار کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کر پاتے, یا شاید جس طرح آپ نے بات کی کہ پوٹینشل ہے مگر قابلیت نہیں ہے, یعنی سکل پر کام نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے خود. تو کاروبار میں تو ضروری ہے نا کہ سب سے زیادہ محنت خود انسان نے کرنی ہوتی ہے, تو اس طرح اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے جو پہلی چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں, کوئی شک نہیں, کچھ لوگ پیدائشی بزنس مین ہوتے ہیں, کچھ لوگ پیدائشی سنگر ہوتے ہیں, بالکل, لیکن یہ جو پیدائشی ہونا ہے اس کو بھی پالش کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیدائشی ہے تو اس کے بعد بس کام شروع کر دے گا, وقت حالات اس کو پالش کرتے ہیں. باقی ہر انسان میں تھوڑی بہت صلاحیت کسی نہ کسی طرح کی پائی جاتی ہے, اس کو پالش وہ کر سکتا ہے. تو آپ میں اگر کاروبار کی نہیں ہے تو جس کام کی بھی آپ میں ہے, دنیا کے جو کیش فلو ہیں وہ 4 ہیں. اس میں ایک کیش فلو جو ہے وہ جاب ہے, ٹھیک ہے, اور ایک جو کیش فلو ہے وہ سروسز ہے, ایک کیش فلو جو ہے وہ بزنس ہے, ایک کیش فلو جو ہے نا وہ ہے انویسٹمنٹ. تو آپ دیکھیں کہ آپ اس میں صرف جاب پہ کھڑے ہیں اگر تو بہت پیچھے ہیں, آپ کو چاروں میں ٹرائی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کوئکلی شاہ صاحب اب اس طرف بھی آؤں گا, جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے جی وراثتی جائیداد. جو وراثت میں جائیداد ہمارے ملک میں المیہ ہے, بہت سے واقعات ہوتے ہیں, بیٹیوں کو یا بہنوں کو جائیداد نہیں دی جاتی, ان کے حقوق پورے نہیں دیے جاتے. تو لیگل تو ہم بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اخلاقیات میں جو ایک پستی آئی ہوئی ہے اور لوگوں میں یہ یا تو تعلیم نہیں ہے یا تربیت نہیں ہے, یہ بہت بڑا ایک گیپ آ چکا ہے, بہت بڑا ایک فقدان ہے, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ کب ختم ہوگا؟ اچھا دیکھیں سر, اس میں رضوان صاحب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس قوم نے جب بھی جہاد کی تیاری کی نا, تو اس قوم کے بچے کشمیر جہاد اور افغان جہاد میں شہید ہو گئے. اس قوم نے جب تبلیغ کی بات کی نا تو رائیونڈ آباد ہو گیا سر, اور تبلیغ ہونے لگ پڑی. اس قوم نے ایک کوئی بھی کمپین شروع کی نا, اگر کسی کو ہیرو بنایا ہے تو وہ ہیرو ہو گیا, سارے زیرو ہو گئے اس کے بعد. اگر ہمارے ممبر سے اوپینین لیڈرز جو ہیں, یہ نئی ٹرم دنیا میں آئی ہے, وہ لوگ جو رائے عامہ پیدا کرتے ہیں, وہ اینکرز بھی ہیں, وہ اوپینین لیڈر, مسجد کا امام بھی ہے, وہ ممبر بھی ہے, وہ ٹیچر بھی ہے, وہ اینالسٹ بھی ہیں, وہ لکھنے بولنے والے, انٹیلیجنسیا جسے کہتے ہیں سارے شہر کا, ملک کا. جب وہ یہ بات کرنا شروع کرے گا نا کہ بیٹی کو حقوق دینے ہیں, حق دینا ہے, تو یقین کریں یہ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا. جو قوم اپنے بچے جہاد میں شہید کروا سکتی ہے, وہ جائیداد میں حصہ دینا چھوٹا کام ہے, اس پہ بات ہی نہیں ہوئی. میری 40-45 سال کی زندگی میں قسمن کہتا ہوں کہ میں نے ایک بار جمعے کا خطبہ اس موضوع پہ نہیں سنا. اس کا مطلب ہے بات ہی نہیں ہوتی. جس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوتی ہم کیسے کہیں گے امپلیمنٹ ہوگا؟ شعور ہی نہیں ہے, شعور دیا ہی نہیں گیا. جس چیز کا شعور دیں گے اس کا نتیجہ آئے گا, سو شعور دیا ہی نہیں گیا. جس تو ہمارے دین میں تو بڑے احکامات ہیں, یعنی یہ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ کمی کوتاہی رہ گئی, اس کو بہتر کون کرے گا؟ ہماری پریورٹیز نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو اگر پریورٹی پہ رکھا جائے اور اس کو اسٹیٹ سوچے کہ ہم نے ایتھکس اینڈ مورلز کی بات کرنی, اور سارے جو تبلیغ کرنے والے سارے تمام فرقوں کی بات کروں, ان کو اس موضوع پہ ضرور بات کرنی چاہیے. ایک فرد واحد کیا کر سکتا ہے شاہ صاحب, ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ایک فرد واحد اپنا کام ٹھیک کر سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئکلی اس کو بھی ریپ اپ کر دیں کہ قانون سے ہٹ کر ہمیں دین کی تعلیمات تو دی نہیں گئی, نہ اسلام پڑھایا گیا, نہ پاکستان کی ہسٹری پڑھائی گئی, جو اب بہت سے کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو یہ کام کرنا چاہتا ہے, وراثت دینا چاہتا ہے اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو, لیکن اسے چونکہ سکھایا نہیں گیا, اسے رولز پتہ نہیں ہے, اسے اندازہ ہی نہیں ہے کس کا کتنا حصہ ہے, کیا میسج دیں گے ایسے لوگوں کو؟ جناب والا, وہ کسی بھی عالم دین سے جا کے جائیداد کی جو تقسیم کے اسلامک قوانین ہیں انہیں سمجھ لے, کسی اچھے قابل وکیل کو ہائر کرے, جہاں 20 کروڑ کی جائیداد ہے 20,000 روپیہ دے, وہ ہر چیز ریڈی کر کے دے دے گا اس کو. بالکل ٹھیک, بالکل. شاہ صاحب, یہ کاروبار بند ہوئے ریسنٹ جو ہمارے ملک کے حالات رہے, اور اس طرح کے حالات ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں. پاکستان کے ویسے ہی سجن کم ہیں اور دشمن زیادہ ہیں, اس طرح کے حالات پہلے بھی آئے اور وہ چلے گئے, بہتری آتی ہے الحمدللہ, پاکستان نے ہمیشہ رہنا ہے. مگر اس سے مایوس بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں, خاص طور پر میں کاروباری لوگوں کے حوالے سے آج بات کرنا چاہتا ہوں. جو کاروباری لوگ مایوس ہو گئے ہیں یا وہ کاروبار نہیں چل رہا, آپ کی بہت ساری ویڈیوز بھی اس پہ آتی ہیں, جو کم بیک ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے یقیناً پہلے سے. تو کیا سمجھتے ہیں جو لوگ مایوس بیٹھے ہیں کاروباری لحاظ سے ملک کے حالات کی وجہ سے, تو کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو رینیو کرنے کا, سیکھنے کا, تجدید کا, اپ گریڈ کرنے کا. ٹھیک ہے, تو وہ اگر اپنے ایک رینیول کی طرف نئی اپرچونٹیز دیکھیں. دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے, اے آئی پہ زمانہ چلا گیا ہے, اور ابھی تک آپ کے ملک میں ایک بھی اچھی ایپ نہیں ہے پراپرٹی کی. میں پراپرٹی کی بات کروں, اچھا, آپ ایجوکیشن کی بات
کریں تو آپ کے ملک میں یہ جو فزکس کیمسٹری میتھس ہے نا، اس کا ایک یوٹیوب چینل اچھا نہیں ہے، ہر شعبے میں کام باقی ہے. تو نئے رستے دیکھیں، نیا جہان پیدا کریں. بالکل ٹھیک ہے. خواتین کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے قوموں کے تقدیر بنانے میں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ویسے پریویل کر رہا ہے، خواتین ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں اور بہت بہتر کام کر رہی ہیں، ہر فیلڈ میں ہی ہم دیکھتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات سازگار ہیں اور خواتین کو کام کرنا چاہیے، اور ان کو کون کون سے آپ ٹپس دیں گے کہ یہ ان کو فالو کرنا چاہیے سب سے پہلے اس معاشرے میں کام کرنا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں وومن امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن کو، اس کا کینوس بڑا کلیئر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وومن امپاورمنٹ کی بات 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ نے جو رسپیکٹ اور جو گریس بیٹی کو دی ہے، جو آپ نے گریس ایک وومن کو دی ہے، وہ اور عمل سے دی ہے، کسی مذہب کسی دین میں موجود نہیں ہے. جی. تو جسٹ اس کو ایک دفعہ پڑھنے کی اور اسی پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. یقیناً شاہ صاحب کی باتوں سے بہت مستفید ہوئے ہوں گے آپ بھی. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بات کریں گے وراثتی جائیداد کی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں یہ کیا ہیں، کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے، تو اس پر بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی گائیڈ، اور مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے، اور انہی کے ساتھ ساتھ مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہے صاحبزادہ اشرف آسمی صاحب نے. آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ہمارا چونکہ ٹاپک ہے آج وراثتی جائیداد، تو کچھ اس حوالے سے روشن ڈالیے کہ وراثتی جائیداد کے آخر قوانین کیا ہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے واقعات ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہوتے ہیں، قوانین کا اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ اس کو پروٹیکٹ کس طرح سے کرنا ہے. کچھ اس کے حوالے سے روشن ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا اور اس معاملے کے اوپر جو ہے کچھ بات کرنے کا موقع دیا. جی دیکھیں، جو وراثت ہے، انہیریٹنس جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر محمدن لاء موجود ہے ہمارے پاس. اس کو ہمارے پاس جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے وہ بھی ڈیل کرتا ہے. تو وراثت اصل ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کسی آدمی کا انتقال ہوا تو یہ جو جائیداد ہے وہ آگے منتقل ہونی ہوتی ہے، جس کو ہم وراثتی جائیداد کہتے ہیں. ان کے لیگل ایئرز کو، جن کو ہم قانونی زبان کے اندر جو ان کے ورثہ ہیں، اسی لیے اس کو وراثت کہتے ہیں، جو ورثہ ہیں ان کو ملنی ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر قانون جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے ہر معاملے کے اندر، اور ہمارا اسلامک لاء ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے. آپ کے سامنے ہیں چیزیں. شیعہ لاء بھی اس کو ڈیل کرتا ہے، وہ کچھ اور جو ہے پرپورشن آف شیئر جو ہے اس کے اندر آتا ہے. محمدن لاء جو ہے ہمارا، سنی لاء جو ہے، حنفی جو ہے، وہ کچھ اور پرپورشن آف شیئر دیتا ہے. تو یہ معاملات جو ہے اس کو یہ سارے کے سارے لاز ڈیل کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق جب آپ اگر وراثت کے اندر کوئی معاملہ الٹ پلٹ ہوتا ہے تو پھر آپ انہی عدالتوں کے اندر، جن کو سول کورٹس کہتے ہیں، وہاں پہ آپ جاتے ہیں اور اپنے ان معاملات کو جو یہاں پہ نکلتے ہیں ان کے حل کے لیے آپ وہاں پہ جاتے ہیں، سول رائٹس کی ڈٹرمنیشن کے لیے. اچھا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں یعنی یہ اس کے ڈیفرنٹ قوانین ہیں، کوئی اس طرح سے کچھ سمجھانے کے لیے بتائیے کہ کیا کس طرح سے ہم اس کا تحفظ کر سکتے ہیں، کیا کس طرح سے اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے خاص طور پر، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے. اور جس طرح بتا رہے ہیں کہ سنی قانون اور ہے اور شیعہ قانون اور ہے، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے کچھ آسان کریں. دیکھیں، اس کے اندر ایک سمپل، میں آپ کو مطلب ایک پروپوزیشن کے ساتھ بات سمجھاتا ہوں تو سمجھ آئے گی ناظرین کو بھی، سننے والوں کو بھی. اگر کوئی ایک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے جو ریونیو لاس ہیں، جہاں پہ محکمہ مال جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے سب سے پہلے ان ایکشن آتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو آپ کا متعلقہ پٹواری ہے، جیسے ہی اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس نے مطلب ایک فرد کی موت واقع ہو گئی ہے، تو وہ ان کے ورثہ کے اوپر وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے انڈر سیکشن 45 آف دی ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے اندر، کہ وہ ان ورثہ کو تلاش کر کے ان کی فوراً جیسے اس کے نالج میں آئے وہ اس کے اندر جو ہے اس وراثت کو جو ہے منتقل کر دے ان کے ورثہ کے نام. اگر کسی وجہ سے ورثہ مطلب پٹواری یا مطلب جو محکمہ مال کا افسر ہے اس کو اس بات کا نہیں پتہ چلتا، تو جو ورثہ ہیں وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر پٹواری کے پاس جاتے ہیں. وہ باقاعدہ پوچھتا ہے کہ اس کے ورثہ کون کون سے ہیں، اور ان کے مطابق اگر وہ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا حنفی یا سنی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے شیئرز کے مطابق ان کو وہ حصہ منتقل کر دیتا ہے. یعنی یقیناً ایک اس کا ویریفیکیشن پروسیس ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ شیعہ ہیں یا پھر سنی ہیں، یہ کس سیکٹ سے ان کا تعلق ہے.
जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ठीक है। आसमी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह भी बात हो रही थी कि बेटे के क्या इसमें हिस्सा होता है, विरासत में बेटी का क्या होता है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप क्या समझते हैं? ख़ास तौर पर इस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा, जो ले पालक औलाद होती है उसके हवाले से जो विरासती जायदाद है उनका क्या हिस्सा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे दावत दी। जी, जज़ाकल्लाह। देखें, जो ले पालक है उसका वरासती प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं। ठीक है। किसी तौर पर भी। ठीक है। लेकिन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं कि अगर किसी ने किसी बच्चे को या बच्ची को पाला है और उसको अपना नाम दिया हुआ है और वो बंदा फौत हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसको प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा मिलेगा। उसके जो दीगर वारसान है वो उसका नाम उसकी नहीं निकलवा सकते उसमें। अच्छा आसमी साहब, अगर कोई खुशी से विरासत में अपने ले पालक औलाद को हिस्सा दे दे तो ऐसी सूरत में क्या है, वसीयत की क्या वो कहाँ स्टैंड करता है? खुशी से तो आप देखें, मेरी बात सुने, हमारे जो दीन में इस हवाले से गिफ्ट भी है और वसीयत भी 1/3 की आप कर सकते हैं और गिफ्ट भी आप 1/3 दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मैंने ना ये हिबा के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को जो विरासती प्रॉपर्टी से महरूम किया जाता है ना, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पेरेसी बनाई जाती है जो कि भाई जो है ना वो खास तौर पर करते हैं। अच्छा। और इस वक्त पाकिस्तान में लिटिगेशन 60-70% इसी वजह से है कि बेटियों बहनों को विरासती प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया। बिल्कुल आसमी साहब, इसी जाने में अभी आऊंगा कि जो बेटियां हैं उनके नहीं हकूक दिए जाते हैं, उनको जायदाद नहीं दी जाती। वजह ये है कि वो जनाब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि जी अब्बा ने अपनी जिंदगी में हमें गिफ्ट कर दिया। जी 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 जी। इस हवाले से एपेक्स कोर्ट्स के बिल्कुल लैंडमार्क फैसले हैं 2019, 2020, ये 5-4 सालों में इस हवाले से बहुत काम हुआ है। बल्कि इस दफा पहली दफा पंजाब में जुडिशल एकेडमी में भी सिविल जजेस को और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी इनहेरिटेंस के हवाले से ट्रेनिंग भी दी गई है कि आप इनहेरिटेंस के फैसलों को आम जो खरीदो फरोख्त है उस तरह जो है ना मत परखें, क्योंकि जैसे ही कोई शख्स फौत होता है तो उसकी जो विरासत है ना वो खुल जाती है। ठीक है। और तस्वर ये किया जाता है, इस हवाले से एपेक्स कोर्ट्स के फैसला जात हैं कि जनाब ये तस्वर किया जाता है कि जो भी वारसान है, बेटियां हैं या बेटे हैं, वो उसके उसी वक्त मालक और काबिज बन गए हैं। क्योंकि भाई जो है वो अक्सर एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं कि बेटियों को बाज़ औक़ात होता होगा ज्यादा दे देते हैं, लेकिन 99% ये होता है कि बेटों को प्रॉपर्टी दे दी जाती है और बेटियों को महरूम कर दिया जाता है, ये कह करके जी हमने इसकी शादी कर दी, इसको जहेज दे दिया, ऐसे ये कर दिया। ये वो एक माइंड सेट है जो खास तौर पर हमारे बड़े सगीर पाको हिंद में है कि बेटियों को जायदाद से महरूम कर दिया जाता है। वरना सूरह निसा में खोल कर अल्लाह ताला ने बता दिया और ये वाज़े अहकामात हैं कि जो किसी का वरासती हक मारता है उसकी बख्शिश नहीं है किसी सूरत में, ये गुनाह कबीरा है। लेकिन हमारे यहाँ हिबा के नाम पे, तमलीक के नाम पे, दस्तबरदारी के नाम पे, बै के नाम पर बच्चियों को या तो कहा जाता है जी भाई को बाप ने ना हिबा कर दिया था, या जनाब हमने दस्तबरदारी करवा ली है बेटी से कि वो अपनी ये प्रॉपर्टी नहीं लेगी। इसको इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जनाब। तो इस पर कोई काम नहीं हो रहा आसमी साहब, ये तो चले अलमिया है, कई सालों से अलमिया है। हाँ जी, काम इसमें गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला हो रहा है। मैंने ये देखा है एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर कि जितना इस्तेहसाल बेटियों का इस वक्त सोसाइटी में हो रहा है और उनको अपने हक के लिए जब आना पड़ता है अदालतों में, तो देखें सबसे पहले तो उसे वकील की फीस देनी है। फिर जब वो अपने हिस्से के लिए अदालत में केस दायर करेगी तो उसका जो मेके वाले हैं वो उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो अपने अगर माँ जिंदा है तो माँ से मिलना उनका मुश्किल हो जाता है। ये सोसाइटी का माइंड सेट इस तरह का है। बहुत सारे लोग तो इसी वजह से केस परसू ही नहीं कर पाते। नहीं करते, वो कहते हैं कि इससे बहुत बेहतर है कि हम बैठे रहे और जो हमारी तल्लकदारी बनी है अपने भाइयों की वजह, वो भाई भी बल्कि ये कहते हैं कि अगर तुमने अब हिस्सा लेना है ना अदालत में जाओ, हमारे घर मत। उनको आसान तरीका लगता है कि अदालत में जाके लिया जाए। बैरिस्टर साहब आपके जाने पाऊंगा, क्या कहेंगे जिस तरह भी आसमी साहब ने जिस तरफ इशारा किया, इस तरह के केसेस हैं और
बहनों को उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर एक तो कब्ज़ा कर लिया जाता है, यकीनन ये कब्ज़ा ही है, और दीन पढ़ा गया, ना दीन पर अमल होता है और ना हमारे कानून पर अमल होता है। तो अदालतें अगर अमल नहीं करवा सकेंगी, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगी, तो हमारी बेटी बहन कहाँ पर खड़ी है? देखिए, हाशमी साहब ने बिल्कुल बात दुरुस्त की है, और मोस्टली केसेस आजकल इसी तरह के आ रहे हैं। हमारी एक, जिस तरह पहले उन्होंने बात की, बड़े सगीर के अंदर वाकई एक इस तरह का माइंडसेट है कि हम बेटियों को, बहनों को अपनी जायदाद के अंदर हिस्सेदार नहीं समझते, और उसकी बुनियादी वजह ये भी होती है, हम कहते हैं कि उनकी हमने शादी कर दी है और उनको जो कुछ हमने देना था दे दिया। लेकिन आइन ने, पाकिस्तान का कानून इस मामले में बड़ा क्लियर है कि बेटियों को जायदाद जो है इस हवाले से मिलनी होती है, और मोस्टली इस तरह होता है जिस तरह साहब ने कहा कि हिबानामा तैयार करवा लिया जाता है, बेटों के नाम दस्तबरदारी तैयार करवा दी जाती है, और जब बाप बहुत होता है और उसके बाद ये बात पता चलती है, और भाई जो हैं या जो बेटियां हैं या जो बहनें हैं, वो जब अदालतों के अंदर जाती हैं तो वो जाकर कहती हैं हमें तो पता ही नहीं है कि कब ये हिबा हो गया, कब ये दस्तबरदारी हो गई, जल ये बूठे लग गए। बाप जो है वो अक्सर, क्योंकि आपको पता है जो कुदरती मौत है, मतलब जो आदमी थोड़ा एजेड हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी उसके बच्चों के ऊपर होती है, बेटों के ऊपर होती है। तो जब एक आदमी एजेड 60-70 से अबव होता है, वो दिमागी तौर पे भी कमजोर होता है, उसके ऊपर तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो उसको जकड़ लेती हैं, और उस बीमारी की हालत के अंदर फिर वो फौत होता है। तो बीमारी की हालत के अंदर वो अपने बेटों के पास होता है। तो बेटे भी पाकिस्तान, मतलब इस हमारे सोसाइटी के अंदर, वो उस बीमारी का कई दफा फायदा उठाते हुए उनकी अंगूठे लगवा लेते हैं, हिबानामा के ऊपर रजिस्ट्रियां करवा लेते हैं, और बाद में जब बहनों को पता लगता है या बेटियों को पता लगता है तो वो अदालतों के अंदर जाते हैं। लेकिन इस मामले के अंदर हमारी अदालतों ने बड़ा ही एक कैटेगोरिकली और बड़ा एक अच्छा स्टैंड लिया हुआ है कि एक तो ये केसेस बड़ी जल्दी फैसले होते हैं। अच्छा। औरतों के हकूक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर लैंडमार्क जजमेंट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर इस चीज को बार बार कह दिया गया कि जहां पे ये गिफ्ट होगा बाप की तरफ से बेटों को, तो उसकी बड़ी क्लोज स्क्रूटनी होगी थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। और उस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो थ्रेशोल्ड रखा गया, उनके अंदर ज्यादातर केसेस अब इस तरह के आ रहे हैं जिसके अंदर बेटियों या बहनों के हक के अंदर ये फैसले आ रहे हैं। तो अदालतें इसके अंदर बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सिविल कोर्ट अप टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। अभी करंट रेशो क्या देख रहे हैं? अभी कुछ अंदाजा बताइए कि अदालत में किस तरह के केसेस आ रहे हैं और इस वक्त अदालतों में क्या हालात हैं ऐसे केसेस से रिलेटेड, क्या रेशो है? देखिए, आपको अंदाजा है कि इस वक्त तकरीबन कुछ 96 लाख केसेस हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेंडिंग है। उनके अंदर प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर मैं एक अंदाजतन बात करूं तो मेरा ख्याल है मोर देन 50% होंगे, 50 लाख से ज्यादा इनकी तादाद होगी। अच्छा। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक ऐसा केस मेरी नजर से गुजरा जिसके अंदर एक ट्रांजेक्शन को डिस्प्यूट किया गया जो 1858 के अंदर हुई, और उसको 2001 के अंदर चैलेंज किया गया, और उसके अंदर मतलब ये कहा गया कि उस वक्त जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उसके अंदर किसी किस्म का कोई उस वक्त कोई इंतकाल नहीं हुआ था, कोई गिफ्ट नहीं हुई थी, कुछ नहीं थी, इसके पीछे कोई लॉफुल ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है। और जब इस केस के हवाले से चीजें देखी गई तो पता लगा कि 1858 के अंदर तो लैंड रेवेन्यू एक्ट, इंतकाल का कोई कानून मौजूद ही नहीं था। अच्छा। और उस वक्त इस तरह का कानून है, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास कस्टमरी लॉज थे, ठीक है, जो उसको डील करते थे। और ये एक बड़े अरसे तक पाकिस्तान के अंदर भी ये हमारा जो मुस्लिम जो हमारा मोहम्मदन लॉ था, इससे पहले भी हमारे यहाँ पे कस्टम चलते रहे। ठीक है। जिसके अंदर ज्यादातर ये होता था कि मतलब खवातीन को हिस्सा नहीं दिया जाता था। ठीक है। तो उसके बाद जब ये चीजें सारी आई और वो जो 1868 वाली मैंने बात की, तो 2001 का जो केस है वो आज तक पेंडिंग है अदालतों के अंदर। 2024 आ गया है, उसको 23 साल हो गए। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, यही अलमिया है कि जिसकी वजह से हमने देखा कि फैमिली सिस्टम तबाह हो गए हैं और बहुत सारे खानदान टूट गए हैं इस तरह के केसेस की वजह से। आसमी साहब, क्विकली आपके जाने पाऊंगा, आपने गिफ्ट प्रॉपर्टी के हवाले से बात की थी, तो क्विकली इसके हवाले से बता दीजिए कि गिफ्ट प्रॉपर्टी करने का लीगल क्राइटेरिया क्या है, लीगल पैरामीटर्स क्या हैं, कौन सी शिकों का होना जरूरी है ताकि तोहफा दिया जाए वो लेपालक औलाद हो, या तोहफे में तो किसी एक औलाद को, किसी एक बेटे को या बेटी को भी सारी प्रॉपर्टी दी जा सकती है, वो तो ख्वाहिश पर है। तो इसका तरीकाकार क्विकली बता दीजिए क्या है। बिल्कुल, इस हवाले से हमारा दीन हमें बिल्कुल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान
ऐसा कोई कानून नहीं पाकिस्तान में बन सकता जो कि कुरान मजीद और अहादीस के खिलाफ हो। ठीक है। हिबा जो है, गिफ्ट जो है ना जी, वो शरी वारिस को दिया ही नहीं जा सकता। दीन हमारा ये कहता है शरी वारिस को नहीं दिया जा सकता। हाँ, नहीं दिया जा सकता। 1/3 वसीयत कर सकते हैं आप किसी को, वो भी शरी वारिस के लिए वसीयत नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो बना लिया जाता है ना कि मैंने इसकी बड़ी खिदमत की है और इसने ये मुझे मेरी खिदमत की थी और मैं इन्होंने मुझे दे दिया है। खिदमत बेटियां भी करती हैं। 99% हिबा जो है बेटों को क्यों किया जाता है, बेटियों को क्यों नहीं किया जाता? वजह सिर्फ ये एक टैक्टिस इस्तेमाल करके, तरीकाकार बना करके जी हिबा कर दिया था, अब मैं अपनी जिंदगी में दे दिया, उसकी प्रॉपर्टी थी, मेरा, जिस तरह कहते हैं ना मेरी प्रॉपर्टी मेरी मर्जी, ऐसा कतन नहीं है। दीन इस्लाम ये बात नहीं करता। दीन इस्लाम ये कहता है कि हिबा जो है आप शरी वारिस को कर ही नहीं सकते। इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसको ये जो है ना गिफ्ट करना चाहता हूँ गुलाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाकी तुमने बेटों को भी किया है? तो उसने कहा नहीं, मैं इस बेटे को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो आपने कहा तुम इस जुल्म में मुझे गवाह मत बनाओ। मतलब ये है कि गिफ्ट जो है अगर करना है तो फिर सबको करे, किसी एक को डिस्क्रिमिनेशन करके। अब आने वाले वक्त में यकीनन लड़ाई झगड़े का बायस भी बनते हैं, बड़े मसाइल होते हैं, बड़े मसाइल है। मैं आपको बताऊं, ये तो एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है इस हवाले से, तो आपको निश्चित रखें 2-3 घंटे की, तो हम इसके ऊपर बात करें। ये एक ऐसा अलमिया है, गिफ्ट की वजह से महरूम, ये इसे एज ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है बेटियों बहनों को प्रॉपर्टी से महरूम करने के लिए। जी गिफ्ट कर दिया, ऐसे गिफ्ट को वाज़े तौर पर लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इस वक्त हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। गिफ्ट करने का भी थोड़ा तरीकाकार बता दीजिए, किनको हो सकता है? गिफ्ट तो यही है ना कि आपने गिफ्ट किसी को करना है तो आप अपना जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका 1/3 वसीयत कर सकते हैं, या उसमें से 1/3 आप किसी को दे दें, उसके नाम उसे रजिस्टर्ड करवा दें, डॉक्यूमेंट बनाकर दे दें, लेकिन उस शरी वारिस को नहीं देना। आपने शरी वारिस को नहीं देना, शरी वारिस को शरीयत वाला ही मिलेगा। ये आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि एक बेटे को ज्यादा दे दे, एक बेटे को कम दे दें। मैं यहाँ बेटियों की वकालत कर रहा हूँ, मैं उसके साथ बेटों के लिए भी कहता हूँ कि जो बेटा है या बेटी है, सबको उनका जो हकीकी हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हिबा के नाम पर जो है ना ये कह दिया जाता है जी मुझे हिबा कर गए थे और मैं, अब वो सारी उम्र देखें सिविल कोर्ट में केस चलेगा। ठीक है। अच्छा, कोई हमारे सामने जो फैसले आ रहे हैं ना सर, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, जहाँ 25-30 साल के बाद पहुंचता है। नीचे से आप देखें ना, जहाँ आप आ जाए, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, वकील जो होता है ना वो 24 घंटे का वकील होता है, वो कोई पार्ट टाइम काम नहीं करता। प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है, मेरा तो ये प्रोफेशन है, मैंने तो कभी नामीदी की बात नहीं की, होप की बात करता हूँ। मेरे पास तो जो भी कहता है, लेकिन हमारा देख लें अदालती निजाम इस वक्त दुनिया के किस नंबर पर है? आखिरी में से ऊपर है चंद एक के। बिल्कुल आसमी साहब, बहुत से कवानीन बने तो हुए हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अभी बात नहीं है, असल चीज इम्प्लीमेंटेशन है। बैरिस्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं और बड़े अहम मसाइल की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। और ये हिबा वाला जो मामला है ना, हिबा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बेटियों बहनों को महरूम करने के लिए किया जाता है। अगर ये हमने ये काम करना है तो अदालतों को और हमारे पूरे अदालती निजाम को एक ओवरहालिंग करने की जरूरत है। ये जो सिस्टम चल रहा है ना, इस सिस्टम में इंसाफ, देखें हमें जो फैसले सुनने को मिल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके मिल रहे हैं जी 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया, बेटी को विरासत से महरूम रखा। वो 25 साल बाद का फैसला है। बिल्कुल, बहुत लोग वहां तक तो जाते नहीं है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। 20 साल लगाने के बाद बेटी को जब हक मिलेगा तो मुझे आप ये बताएं कितना लोग मर जाते हैं, उनके आगे पोते पोतियां जो है ना उनको हिस्सा मिलता है, वकील की फीस। और आप जब अदालत में जाएं आपको वहां पर जो अहलकार है वो आपका गोश्त नोचने के लिए तैयार होते हैं। ये सिर्फ कहानियां। देखिए, देयर शुड नॉट बी एनी लिप सर्विस, कोई लिप सर्विस वाला काम नहीं है, ये लिपातोपी का वाला मामला नहीं है। लोग अब अपना हक मांगना चाहते हैं और हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है। आप केस फाइल कर दें, आप केस फाइल कर दें, जाकर देखें वहां पर आपका हशर क्या होता है। आसमी साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है जो मैं आप दोनों हजरात के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है प्रोग्राम में, आप दोनों की राय लेनी है इस हवाले से। जिन हजरात की 2 शादियां होती हैं, यानी 2 जगह उनकी औलाद भी यकीनन दोनों जगह है, जिनके बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, ऐसी सूरत में औलाद के क्या हकूक होते हैं विरासती जायदाद के हवाले से? मैं बैरिस्टर साहब पहले आपकी जानिब आऊंगा, क्विकली जरा शॉर्टली इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि हमारे मजहब के अंदर ममानत नहीं है दूसरी शादी के हवाले से, और 2 बीवियां, इवन अब 4 बीवियां मतलब जो है रख सकते हैं, as long as आप उनके
हकूक पूरी तरह अदा कर रहे हैं, और उनके अंदर से जो आपकी औलाद है उनके पास प्रॉपर्टी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, बराबरी की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब वालिद की डेथ होगी तो विरासत जो है वो सारे बच्चों के नाम, जो पहली बीवी में से हैं, जो दूसरी बीवी में से हैं, वो मेल लीगल एयर्स हैं, वो फीमेल लीगल एयर्स हैं, वो यानी बेटियां जो हैं, शरह वो बेटे आपने हैं, पहले और बताई, वो जो बेवाएं हैं। बैरिस्टर साहब जो शरह आपने पहले बताई कि बेवा की ये होगी, बेटों की ये होगी, बीवी की ये होगी, ये सब पर सेम इंप्लीमेंट होगी, ये सब पर यानी सेम इंप्लीमेंट होगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल ठीक है। आसमी साहब आपकी तरफ, ओवर टू यू, आप क्या कहेंगे सवाल से? सर नहीं ठीक है, बैरिस्टर साहब ने दुरुस्त फरमाया। सबको इसमें ये होगा ना कि बेवाओं का हिस्सा पहले निकाल लिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी होगी बेटियों बेटों को सबको, उनके जो बेटी को सिंगल और बेटे को डबल जो है प्रॉपर्टी, जो हमारा हनफी लॉ है उसके मुताबिक जो मिलती है। यहाँ पर ना जब तक हम कोर्ट में जाकर बताएंगे नहीं कि हमारा सेक्ट शिया है, फिका जाफरी है, उस वक्त तक, वरना कोर्ट ने यही समझना है कि ये हनफी सेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हनफी सेक्ट ही, हाँ यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है। वो फिर बताना पड़ता है कि जनाब ये हनफी हैं या फिका जाफरिया से ताल्लुक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कवानीन किताबों में लिखी हद तक तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अमली तौर पर आप जाकर जरा अमली देखें कि सूरत हाल क्या है। केसेस 300 केस, 400 केस एक जज साहब के पास, सिविल जज के पास, बेचारे के पास लगा हुआ है, और वो फैसला करना चाहे भी तो उससे नहीं हो पाते, इतनी मुसीबतें पड़ी। आसमी साहब क्विकली, चूंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, ये भी बात मैं करना चाहूंगा, चूंकि गिफ्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, तो जबरदस्ती अंगूठे भी लगवा लिए जाते हैं अस्पतालों में आखिरी वक्त पर, डेथ बेड पे। अब डेथ बेड के हवाले से हमने अपने एपिसोड में बात भी की कि डेथ बेड पे जो गिफ्ट दिया जाए वो कंसीडरेबल होता है या नहीं? नहीं, उसमें देखिए बड़े फैक्टर्स हैं कि बंदा अगर बीमार है, उसकी ज़हनी हालत नहीं है, उसको कानून नहीं मानता, ठीक है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, इस हवाले से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो वैलिड नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा। यानी डेथ बेड पर या कोई भी शख्स जो ज़हनी तौर पर प्रेजेंट नहीं है या ज़हनी तौर पर वो तंदुरुस्त नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को कंसीडर, उस ट्रांसफर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। आप दोनों हजरात का, बैरिस्टर शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आसमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। और नाज़रीन, बड़ा ज़रूरी है जब हम विरासती जायदाद की बात करते हैं तो हम पहले दीन को समझें, फिर अपने कानून को समझें, और हमारी अदालतों से भी गुजारिश है कि जब इस तरह के केसेस आते हैं तो इनको प्रायोरिटाइज किया जाए, इनको कंसीडर किया जाए और इन पर इंप्लीमेंटेशन की जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।